हॅलो गायज, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल प्रिन्स प्रसाद. आणि म्हाका खूब लोक विचारता, अरे तू फक्त कितें वेजूच, तू दाळ मागीर तू रोस तेच फक्त तुज्या व्लॉगार दाखयला, नुस्तें बी काय खायना काय म्हणून. ना शाण्यान नुस्तें खाता हांव, हय, पूण लिमिटेड. चडूय म्हाका लायक ना नुस्तें, म्हणजे अशेंच केन्ना कोपा बसले जाल्यार ते मागीर ते इसवण तसले वयता. नाजाल्यार कितें हांव केन्ना केल्यार कुल्ल्यो, माणक्यो, मागीर सुंगटां तसलेच खाता. केन्ना एक रेशाद बांगडो बी खाल्ल्यार हय, पूण म्हाका चडशें लायक ना नुस्तें, ना चिकनूय इतलें लायक ना. पूण वेजाक हांव सारको म्हाका लायक सामकी वेज. पूण तेजे खातीर आयज स्पेशल म्हटल्यार तुमकां आयज दाखयता कितें स्पेशल. हांवें आयज कुल्ल्यो हाडल्या पळय, कुल्ल्यो घेवन येयला सुपर मार्केटांतल्यान तुमकां. बाबा ना हांव खाता म्हणून दाखोवपा. पूण आयज आमी शेक करया. शेक म्हटल्यार आमच्या हितूर हांगसर म्हटल्यार तुका खबर आहा, कुल्ल्यांची शाकोती म्हटल्यार जाता तुमी. ओके, ती आयज तुमकां दाखयता कशी करतात. हांव हांगा खूब जाण करता आसतले, पूण म्हाजी स्टायल दाखयता तुमकां हांव कसो करता. इजी, सामकी इजी मेथडान. ओके, तर पळयत रावा व्हिडिओ मुखार. ओके, चल. पळय हो कांदो, टमाट आनी मिरसांग पळय धुवन घेतले हांवें. हो कांदो असो कित्याक घालता खबर आहा तुमकां? असो घालत न्हू उदकान जाल्यार तूं कट करता आसतना न्हू दुकां येयना आमकां दोळ्यान, नाल्यार दोळ्यांतल्यान दुकां येत आसता खबर आहा न्हू. असो तुमी ट्राय करून पळया, कळटलें तुमकां. कित्याक उदकान घालीत न्हू जाल्यार येयना. असो घालून कट करीत जाल्यार. तर हांव सगळें कट करून घेता. दाखयता कटींग जालां म्हाजें. कांदो मातसो व्हडलो कट केला. ही टमाटां सेम व्हडली कट केल्या, कित्याक ही फ्राय करून मागीर म्हाका मिक्सराचेर मारपा जाय न्हू, म्हणून धाकटें कट करूं ना. हे मागीर म्हाका घालपाचें, तुमकां सांगतलो केन्ना तें. टमाट आनी कांदे दोनूय बारीकूय मारून घेतला. मागीर लसूण आणि चिली आणि हो आमचो मसालो पळय. हे मिरसांग्यो आहाय न्हू, म्हापशाच्यो मिरसांग्यो, सारके बरें तिखट आनी बरें आहा. तो पळय शाकोतीक सामकें बरें आहा. चल तर आतां करपाक घेवया. सोय मेळटा, कितें नाल बी कशें कितें काय म्हणून. हांगसर तुका न्हू लुलू हायपर मार्केट म्हणून आसा कुयटा, थंय तुका न्हू अशें पळय सोय मेळटा अशी किसलली. मागीर तुका टेन्शन ना, नाल हाड फोड मागीर परतून ती हें काड सय कर, तशें नाका. पळय अशी सोय मेळटा हांगा. ही हाडटा आमी रेडीमेड, मागीर टेन्शन ना न्हू, रोखडें जाता. पळय तातूंत आतां खडे मसाले आनी तुका हें घातलें, गार्लीक आनी बरी मातशी फ्राय करून घेवया. हो बरो कलर येयलो ताका. पळय मातशें तळसलें न्हू. आतां एक काम करूया, आतां कांदो घालया. कांदो घातलो सारकें फ्राय करून घेवया. आतां हो कलर चेंज जायसर मातसो तांबडो जावन मागीर टमाट घालया. फ्राय करून घेवया मातसो. ओके, आनी प्लीज लायक करा आनी सबस्क्रायब करा चॅनल मातसो. फ्रेंड्सांक बी धाडा, कित्याक तुमकां इजी रेसिपी दाखयता कशें कितें तें. हे आमी आयज करता. आनी बरोसो कलर येयलो न्हू, तामसो जो जालो न्हू. आतां घालया टमाट. ओके, टमाट घालया, मीठ घालया तितून. तुमकां चवी प्रमाणे घाला, मागीरूय घाला थोडें इल्लें, तुमकां चूर वाडटा तशें. मिक्स करून घेवया. मातशें आतां धापून दवरया न्हू, सॉफ्ट जायसर. ओके, हे म्हाजो मसाल्याचो बॉक्स. जावन हळद, चिली पावडर, गरम मसालो, मागीर हे आमचें जिरें, कोरिएंडर पावडर आनी हे कोरिएंडर. हे पळय तो सगळो गांवठी मसालो आमचो, मिरसांगेचो आनी हेचो. तर चल मसालो घातलो, मिक्स करूया. मिक्स करून तातूंत मागीर तितूनच सोय घातली आमी, आनी सेपरेट ती सोय हें करना, भाजना. ते डबल काम जाता आनी आमकां हांगा टायम आसना डबल. आमकां जाता तितलें बेगीन करपा जाय म्हणून आतां ती सोय काडटा आनी हितूरूच घालतलो आनी भाजतलो. ओके, सोय घातली. सोय अशी मातशी गरम करून घेवया, मातशी भाजया तशी हितूरूच घालता अशें. मागीर मिक्सराचेर मारया, मिक्स करून घेवया.
आमकां म्हटल्यार कितें आमी कुयटा कामां आसता खूब जाणांक खबर आहा हांगसर जो कोण कुयटा कामांक काम करता न्हू तांकां खबर आसतलें की हांगासर जेवणाक भरपूर त्रास जाता कित्याक ड्युटी वयल्यान यो रान जेव मागीर परतून ड्युटेर वच सामकी तकली आवट जाता ताजे खातीर आमकां जाता तितले बेगीन आमी रांदपाचें ट्राय करता आमी जाता तितले बेगीन खंयची डीश जाता ती आमी ट्राय करता ताजे खातीर आमी ते चड घेवन बसना हें कर तें कर आमकां जाता तशें आमी जुप जुप करून केलें कित्याक हो व्हिडिओ न्हू तुमी पळया तुमकां सारकी इजी मेथड आसा हे अर्द वरा भितर तुमची शाकोती रेडी जाता मुद्दम ट्राय करा एकदां तुमी तुमकां लायक जाली जाल्यार ट्राय करा ओके सो जाली थोडेच उरला आतां मुखार पळयत राव पळय सो घातली आतां मिक्सराचेर मारया ती मातशी उदक घालया तितून आनी मातशी पातळ करया न्हू यस पळय पदर ते बारीक बारीक कांदो आनी बारीक टमाट हें केल्लें न्हू ते आतां फ्राय करून घालया मातशें बेश्टें फ्राय करया ओके एक सायडीन वांटून जाल्लेलें आहा तो फ्राय करया मागीर कुल्ल्यो घालया कुल्ल्यो मातशें बॉयल करया मागीर सोय घालया वाटल्या ती कुल्ल्यो घालया मागीर भितर आतां कुल्ल्यो घालया मातशें आतां बॉयल करून घेवया कुल्ल्यो कुल्ल्यो कोणाक कोणाक लायक आसा कमेंट करून सांगा ओके ओके कुल्ल्यो हें करया इल्लेशें कोथमीर दवरया तितून धांपून दवरया फ्राय जावं न्ही मातशें फ्राय खंय म्हण मातशें पळय जावं कुल्लें मातशें शिजलें तर आतां आमी वाटला तें काय बरो येयलो आतां 10-15 मिनटां मातशें शिजोनी ओके धांपून दवरया पळय शिजता बरो येयला उकडो चॅक करूया पळय शिजता सामकी जाली आनी 5 मिनटांक बंद करपाचो गॅस आनी तुमची शाकोती रेडी जाली आनी तुमी ताका क्रॅब शेकूय म्हणपाक शकता पळय जाली रेडी रेडी गायस हो कोणाक व्हिडिओ लायक जाला न्हू मातशें सबस्क्रायब करा चॅनलीक मातसो मुखार धाडा म्हाकाय मातसो मागीर फोर्स येता आनी व्हिडियोज करपाक ओके फ्रेंड्सांकूय सांगा आनी कोण तुमचे कुयटाक कोण कामाक आसा न्हू तांकांय सांगा पळय म्हणून सोंपेपणा रोखडी जाता म्हाका दिसता एक 40 मिनिट्सा भितर तुमची ग्रेवी रेडी जाता ओके चल देन टील बाय थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ